दीर्घ 10 वर्ष ऊर्ध्व जड़े श्रृंखलित कर्मी भाव में विजु जनता दल कम कर आज हठात विजु जनता दल इस्तीफा देते मन के आघात रही कहीं इस्तीफा 1997 मसीह जो विजु जनता दल गठन करागला सेबेठारू मो माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी पट्टनायक नेतृत्व जो खंडपड़ा निर्वाचन मंडल में जनता दल रु विजु जनता दल है सेबेठारू आज को पाखापाखि 27 वर्ष धरी मु विजु जनता दल कार्य कर आसी एवं विजु जनता दल संगठन को मजबूत करने खंडपड़े कि भाव में प्रत्येक क्षेत्र में लोक मान पाखे प्रत्येक कार्य संपादन करने निरंतर भाव में चेष्टा जारी रखी एवं से कार्य करुला बेले निश्चित भाव में जितेबाला 2019 मोर प्रथम टिकेट कटिला से निश्चित भाव में मन को आघात लगी कि सत्वे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश को मानी दल प्रार्थी को आम विपुल बहुत व्यवधान रे खंडपड़ा निर्वाचित करूँ किंतु दुर्भाग्यवश जी निर्वाचित हेले से खंडपड़ा माटी आ माड़े ना तेणु तापर खंडपड़ा जनसाधारण जो भाव में गोटे अनाथ अवस्था रहिले बापा माँ छेउंड अवस्था देखिक निश्चित भाव में खंडपड़ार माटीर पुओ हिसाब से मत बहुत दुख देता दीर्घ 5 वर्ष धरी खंडपड़ा लोकों खंडपड़ा लोक कि भाव में सुविधा पाइबे से चेष्टा कर आशा करी कि जो भाव में दलर संगठन को मजबूत करने कार्य करी जनमानस जो भाव में लोक मान समर्थन रही भल पाइबा रही पाथ्य कर निश्चित भाव में विजु जनता दल प्रार्थी भाव में खंडपड़ा लड़ाई सुजोग मिल किंतु पुणी थे गत थर जो भाव में अविचार कर 2019 पुणी थे 2024 ताठू बड़ अन्याय हो गला एवं एभली अन्याय है जितेबाला कि जहां को प्रार्थी कले सी जड़े एभली व्यक्ति जे कि पूर्वर गंजे बेपार करके ना वारंट रही जार प्रमाण मु विधानसभा प्रश्न उत्तर में पाई जाना पाई कि आमर अंचल में श्री बेणुधर प्रधान ना अनेक गुड़िए वारंट रही जो से गंजे बेपार आगु कर सहित से स्वर्गत गुरुवारी कौर जे ब्लॉक चेयरमैन थिले मर्डर करते आजिका दिन में ना केस जारी रही कोर्टे से केस फैसला पर्यंत आसीना तेणु एभली जड़े व्यक्ति धर्मपत्नी को जी केते पाठ पढ़ी मुझे नहीं विषय सी भल भाव में कहींपर एभली जड़े व्यक्ति को ये प्रार्थी करागला जहां ना दल प्रति किसी अवदान रही ना दलर संगठन को मजबूत करने किसी अवदान रही ना कौन प्रकार खंडपड़ा निर्वाचन मंडल से भाई किसी कार्य करके देखी पार्टी तेणु से क्षेत्र में मु अत्यंत भाव में दुखित हो मर्माहत हो जो अन्याय करा जायछि से अन्याय विषय लड़ाई खंडपड़ा माटी लड़ाई आज पर्यंत दल लड़ुली दल कार्य करुली आगु को खंडपड़ा माटी लड़ार अच्छी खंडपड़ा माटी लड़ाई जेहेतु सुजोग मिलला नहीं वर्तमान खंडपड़ा माटी को आगू नापी खंडपड़ा माटीर विकास करने मु लड़ाई करने प्रस्तुत अच्छी से दल छाड़ी सीधा सड़क जदि आम कह विजु जनता दल में जो संगठित जो मैंने कर्मी मान प्रकृत कर उच्च शिक्षित अच्छा नेता माने कौन स्थान नहीं देखो से तो दलर शीर्ष नेतृत्व विचार करेंगे से क्या रखिए क्या न रखिए तेणु से विषय पचारे तार उत्तर भल भाव में पाइपर जदि आम कह बारंबार नेतृत्व परिवर्तन खंडपड़ा गोटे विकास प्रति बहुत कुठारघात करुच्ची आम अनुमान करवा निश्चित भाव में 2004 मसीह से भाव में जड़े गंजे बेपारी को टिकेट दि जाता विजु जनता दल तरफ एवं से गंजे बेपारी हारिकी जाते आज पुणी थे जड़े गंजे बेपारी धर्मपत्नी को टिकेट दि जाती जहां ना वारंट रही आगु जार विधानसभा उत्तर मो पाखे रही से व्यक्ति को जिते दि जाऊँगी गत थर 2019 जड़े विदेशी को आनिकी भर्ती कर दिगला जहां खंडपड़ा प्रति ना कौन भल पाइबा थिला ना खंडपड़ा प्रति कौन कार्य कर इच्छा शक्ति थिला ना खंडपड़ा को कौन प्रकार आगू नापी से कौन कार्य कले 5 वर्ष खंडपड़ा देखा दर्शन मिलला ना जो शेष देखो मु से कथा लिखी मोर इस्तफा पत्र आपको भल भाव में इस्तफा पत्र को देखिए मुझे लिखी कि दल निश्चित भाव में मत व्यवहार कर अस्त्र हिसाब से जो सौम्यरंजन पट्टनायक दल विरुद्ध रे सरकार विरुद्ध रे एवं विशेष भाव में दलर शीर्ष नेतृत्व विरुद्ध रे जो भाव में आरोप आणुले से आरोप विरुद्ध रे मते निश्चित भाव में जहाँ दल निर्देश देइतिला
ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦଳଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ନୁହେଁ ମୁଖପାତ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦଳ ଆଉ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେବେ ବି ଦେଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଛି ଏବଂ ସେ କଥା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟିକେଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ ଅଛି କି? ସେ କଥା ଯିଏ ଦେଇଥିବ ସେ ନେଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ମୋ ପାଖରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି ଦଳ ଯୋଗଦାନ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉ ବେସିସରେ ନେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବେ? ଆଗକୁ କଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ 5 ବର୍ଷରେ 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଦାନ ଆଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଆହୁରି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳସେଚନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଦଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀକାଲି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଯୋଉଠିକି ସିଧାସଳଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଫାଇଲ କରିବେ। ସେଇଦିନଠୁ କଣ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ନାହିଁ ବୋଲି? ମୁଁ ସେଭଳି କୌଣସି ଘୋଷଣା କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗସ୍ତ କରି ଦଳର କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି କଥା ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ସଂଘଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଥ କମିଟି ମିଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ୟାଗିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର 42ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦଳ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେଇପାରିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ କିଛି ଦିନ ମାନେ 30 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କିଣି সোশ্যাল ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ନୋମିନେସନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ନୋମିନେସନ ଫର୍ମଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ନା ଫାଇଲ ତଳେ ରହିଯିବ? ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି କି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମା ମାଟିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀକାଲି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବା ହାରିବା ତ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି।